हेलो गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज आम रोषे करिया माटी हांडी चिकेन केमती कौन होची फुल प्रोसेस मु आपन देखेबी वीडियो संपूर्ण देखंतु। बर्तमान आम माटी हांडी मटन पाई बर्तमान नबा किछि पियाज देखि बर्ते पियाज रसुण और किछि अदा और ढेर सारा कंचा लंका बाकी गोटे टमाटो गोटे कहीं दीटा नहीं दीटा टमाटो बस। प्रथम आम रेडी करिया मसला पाई। बर्तमान आमर सब रेडी पर चिकेन धुआ सरीगला। बर्तमान आम माटी हांडी गरम बर्तमान आम तेल पकईदे तापर आम तेजपत्रटा पकईदवा तापर कंचा लंका पकईले किछ समय छाड़ीदवा टे गरम है कौन कर से गोटा गुजराती आ डालचीनी गुंड आम पकईदे से हल्का डालचीनी तापर आम कौन कर पियाज टी पकईदवा भल देखो पियाज टी पकई दी। पियाज पकेला परे ताको भल भाव गोलेबी। बर्तमान मुझे भल भाव गोले देली। बर्तमान आमर पियाज गोले देला परे किछि लुण से आम ऐड करदवा। मु बर्तमान लुण ऐड करदेली भल भाव गोले देवी किछि समय छाड़ीदेवी पियाज टी ब्राउन हवा पर्यंत। बर्तमान आमर पियाज टी ब्राउन कलर पड़ी आसी से आम ऐड करवा किछि अदा छेची अदा अदा एवं से रसुण टी आम भल भाव ऐड करवा। देखो बर्तमान से रसुण पकईदेली भल भाव कौन करी ना गोलई देवी। देखो मु भल भाव गोलई देली। ये किछ समय पर्यंत टिके लो फ्लेम रे आम ताको गोलौथुआ कहीं मसलाटा लगी से आम काश्मीरी मिर्ची ऐड करवा। बर्तमान मु काश्मीरी मिर्ची ऐड कर देछि। बर्तमान ताको भल भाव में गोले किछ समय पर्यंत आम ताको छाड़िबा मसला टिके भलसे ताको कषि नबा। बर्तमान टमाटो पकईदेली बर्तमान भल भाव में गोलेली मिक्स करदे बर्तमान किछ समय छाड़ी दे। बर्तमान टमाटो पकई सारापर गोले देली तापर चिकेन आम ऐड करिया से देखूँ बर्तमान चिकेन ऐड करदेली चिकेन टी भल भाव में पकईदेली। चिकेन पर आम किसी हलदी से ऐड करदवा से आम किसी लुण देखो मु लुण पकईदेली कौन करवा ना कि पियाज आम से ऐड करवा। बर्तमान मु पियाज ऐड कर देछि भल भाव ताको गोलेबी। देखो मु गोलौछि ताको भल भाव में। किछ समय पर्यंत से भाया घाटी चलिए जेपर्यंत न होइछि चिकेन हांडी भांगू नते चिकेन हो से भाया गोले चलिए। गोले सारापर कौन करे किछ समय पर्यंत टे छाड़ीदेवे हल्का गैप देवे मझे मझे गोलौथे पुणी गोले चलली कहीं चिकेन आमर हो नाला। बर्तमान पुणी गोले चलली मसलाटी देखो जिते गोलेबे से अनुसार मसलाटी भल भाव में नब। बर्तमान आमर पाखापाखि गोलागोली सैला बर्तमान चिकेन मसला पड़गला।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଢାଙ୍କୁଣାଟିକୁ ସେଥିରେ ଲଗେଇଦେବା। ଢାଙ୍କୁଣାଟିକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ଚିକେନ୍ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ଯଦି 100 ମିଲିୟନ୍ ଲାଇକ୍ ଏବଂ 200 ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁ ଯଦି ଆସିଲା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ এই ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବା। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ କଷା ରେଡ଼ି ହେବା ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ହାଲକା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କଷି ଚାଲିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାରେ ଆମର ଚିକେନ୍ କଷାଟି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକେନ୍ କଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚିକେନ୍ ପୁରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ୍ କଷା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ଚିକେନ୍ କଷା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଚିକେନ୍ କଷା, ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଚିକେନ୍ କଷା। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଚିକେନ୍ କଷା ପୁରା ହାଲକା ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ଅଛି, କାହିଁକିନା ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଚିକେନ୍ କଷା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ କଷା ମୁଁ ବାହାର କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ କଷା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଘରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏତିକି କହି ମୋର ଚିକେନ୍ କଷାଟିକୁ ଶେଷ କଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।